овчарка. Тамошобино салом алейкум. Фармарза ана такси нест, чун ҳар вақта мо саҳар қайси кору боромона кардем ва ҳозир соат дета чанда дилафрӯз? Ҳамин 12 мешавад. ҳамин гарми рӯз омадем. Фармарз дарс рафтестай. Ман кичу рафтестам. Ман як-ду мактуба бояд чоп кунам, барам да ду-се мақомото бисупорам, хал чоп кунам, бо нишонто метавонам. Рефери кушамон рафт. Арӯз чихе? Арӯз чихела? Айс. Чӣ мега? Мега мада созай. Ай соз бугу. Арӯз чихе мегу, мега чӣ? омадем. Фармарз дарс рафт. Ман ба паямӯз як ҷо бояд ман распечатка кунам. Ба гуфтем бия дурем дута ов мехарем, гуфтем да. Ман 50 сум доштам, я 50 сум дастма беғар зай пули такси омадаги. Дилафрӯз я ов гирифта чӣ? Чупа чупс. Ман я морс. Супермаркети Тим. Ҳар диами тамошобино 31 сомонӣ. 31 сомонӣ. Исто. Ман хом ха 10 сум 20 сум. Короче 50 сум додам ша. Я 10 сум қатанга дод. Не может быть, миллиард чанд сум шуда боша. 35 сум шуда боша. Ки не, нигоҳ мекунам чека 31 сомон. ам хали нархо. Наҷа иттифоқи нависандагон тамошобино ва наҷа домое ки беҳтарин домоями пойтахт тоҷикистонам буге мешава. Дилафрӯз мусор кофтестаки ки ҷуда партовуна. Тамошобинои азиз, ма чанқа гуфтам ки рамнали гусфанда бар намешавада ҳавли. Хай бо худ ман меган чида хариди. Ман гуфтам барро роиш ки қишлоқ ё ки ягон ҷо роиш ки брава, гуфтам намешава. Баъд Фаррух дар хонаи ҳевар май ҳамсоячам ҳамонҷа да чи гуфта ҳеварам гуфта биёри, гуфта хай мо мекушемша мехӯремша, гуфта ай пилша метием тона аки пага бояд бараша рамонали зиқидеста ки чи барамша майка калонуш кардам. ман гум хона медроя исм мерава бовар мекунай нахколино дарошкуҳо чанд бори шуштианшон бо ҳамин 1 минут чишмо мусу мешава хона мезанам медроя. Барои ми аки пага қарора ки саҳари баранаш на смерть. Душанбе лайф тақдим мекунад. Як села кабутарем, як села ҷидо. Порина қатӣ будему имсол ҷидо. Порина қатӣ будем, қатӣ мегаштеме. имсол ки ҷудо шудем ба ғам пайвастем. порина қатӣ будем, қатӣ мегаштеме. имсол ки ҷудо шудем ба ғам пайвастем. модари ҷон, модари ҷон, ҷонум очаҷон. مادری جان، مادری جان، جانم آچا جان. ای آچا کجایی بگوی بچه جان. ما در بر باشم بگو ماچه جان. ما در بر باشم بگم جان آچه جان. این لحظه را من
به نرخی دنیا ندیهم این لحظه غنیمت بوده آچه جان این لحظه غنیمت بوده آچه جان این لحظه رما به نرخی دنیا ندیهم این لحظه غنیمت بوده آچه جان این لحظه غنیمت بوده آچه جان ای مادری جان ای مادری جان جان آچه جان ای مادری جان ای مادری جان جانم آچه جان حولینی پدر بوی مادر میکنه بوی خواهر و بوی برادر میکنه بوی خواهر و بوی برادر میکنه در شهر مسافرت عمری گذران تاجیک بچه یاد مادر میکنه تاجیک بچه یاد مادر میکنه در شهر مسافرت با دیده تر تاجیک دختر یاد مادر میکنه تاجیک دختره یادی مادر میکنه ای مادری جان ای مادری جان جانم آچه جان ای مادری جان ای مادری جان тамошо бинед як таймаи полис тайёр нашуда сам букака остиношон монда остинош тамошобина наис оилаи серкудакай холоса тамошобино зимо қатимон набоя одами дигара гирифтем рафтем ман омадам саодат хай нишонтон додума кирта карочи аю сумера мешем киртаи ман ҳоли остиношно часпондай ва гуфта ки ба чӣ кунам датана чен кунам ба остиношо часпонам баф материал бимата а бая ядаму дигахе чӣ мекунам медузу мафтум майлаш я гапаш нест хосана мухайр шоми душанбе салқинак такси нест тамошобинам қабифара шудам тамомшавии бозорда омадем фуромадем бозорда ана ма шиносма гудакчаш каникул шуда иҷона мера гудакчаавне ҳамсоли накияй ҳамсоли дилафрӯза история хеле дуруз дароз ва хеле аҷоиб доранд ман ҳоли шуморо ягон вахшик нақл мекунам ёки эфир дада ёдам бирасонай баъд чӣ омадем то исра мафтум ки биё чӣ дуроем бозор дуроем кӯзе бозор маҳкамда фарш гирифтем агар хиштия хосият кадбонура манту мекуна ирӯз хишиш ти агар ам хайр мерем ака тарафи хона бозор аллакай дурнуш маҳкама бернуш магазинош уяй соат 8 тамошобино ман амирӯз ахсима гирифта ҳай маршрутка ба такси дастума омадам ана каникула кутум ҳақиқати қабгардан дадача вай сексияда ино зиндагӣ мекунанд иҷада ҳолиам қайсак пак метарсам қатарсунҷака ҳайвонот метарсаи кӯдакои ана кӯчаимон якта мамочка раисе дора якта дачи
پیش مغازینی رخشان خونه همسوی کلیم بینو ما رفتم ولی کنی کای باشه رخشانه بگم و دکسه بریم کلیم بینو بسیاری که میگن خونه نیانکا کجدایی نمی از خیلی توی پوی داشت من کداکو چند قشنه آورد نمی کچه خونه نیانکایی خونه رئیسی محله همه ده همجا خونه چه بنتین پایانی خونه ما هم این روز ما بگاید پیلمین جارید کردم 1 کیلو قریب پیلمینی فرخونده уже ما گرم نیسته وقتی اوجنده تربوز خورده و خیلی بیرونه انا بعد اوجن ساعت 10 همین لایره هم خیلی به دسترخوان به هیچی میگیرم میبرم پیش تلویزیون همجا میشینیم میخوریم و به همین خوردنی در این روزش جمع بست میشود